Hello friends, so jotno phai kaham tirin video kotal norok nai tongo energetic Tiprasa YouTube channel hingga tini kaisa topic no tiang kok sanai o topic ni bumong kha TB অথবা tuberculosis hingga tini o je topic tong mane tuberculosis omna ti ang nor ni thani mane pasta question tu haikya jeta most commonly asked question nor bo question no mane tams na answers haimana musung naita hingga jeng tabo kaisa question no answer khalai nai tongi tini video no paithak jora TB rok no kaham gai sina bagai chini kokborok kok bai hingkai pulia first question tabo ti suru khailaisinai pulia ni question first question hingka TB tamo hingkai TB hingka kaisa rok jeta মানে kaisa bacteria ni bagai ngo o bacteria ni bumong kha mycobacterium tuberculosis hingke mycobacterium tuberculosis je rok khayo bono hono TB ni te kaisa full form kha tuberculosis ke bono TB hono ta TB basically most commonly tamno infect khai hingkai chini je lungs tong mani je lungs অথবা ফুসফুস bono infect khayota gamono hono TB rok hingke taboke second question TB sudu lungs no simida infection khai naki onno body part no infection khai mano hingke TB sudu je TB bacteria tong mane abo sudu lungs no simin infect khaya chini shori ni onno body part no bo infection khai manota tam body part no o je TB bacteria infection khai man hingke chini lungs sarabo te chini kidney liver তারপরে চিনি স্মল ইন্টেস্টাইন মোস্ট কমনলি ইলিওসিক্যাল জাংশন তারপরে চিনি ব্যাকগ্রাউন্ড স্পাইন নি যেন হনো পট স্পাইন মানে ব্যাকগ্রাউন্ড বোনস আপনার ইনভলভ খাইমানো অথবা চিনি যে ব্রেন তং মানে বন ইনভলভ খাইমানো তা আমরা হনো টিবি মেনিনজাইটিস অথবা টিবিএম ইংকে টিবি যে ব্যাকটেরিয়া তং মানে আবো শুধু মানে লাংস নো সিমিন ইনফেক্ট খাইয়া তিন ছড়িনি অন্য বডি পার্ট লাইক বোনস তারপরে নিনি লিভার কিডনি তারপরে ইন্টেস্টাইন তারপরে ব্রেন নবা ইনফেক্ট খাইমানো তা ইংকে আমনকে হনো so man TB sudu langso simining ya on the body part of bangman om the haita hingkai tabok number 3 question TB no tino TB hingkai tam symptoms abo sing tabo salai nai hingkai TB ni symptoms song kha tabo kun kaisa borok jodi TB manjaka hingkai abo bin tam symptoms nai hingkai TB rok jodi hingkai o borok ni puila forono mane bo kusuk nai ta bin kusuk mani je kusuk mane abo cough abo more than 2 weeks persist khainai mane 2 সপ্তাহ সেপান বেশি ব কুসুক নাইতা গাবো টিবি মানো এরপরে নাম্বার তো হঙ্গে বিনি কুলুম ফাইনাই মানে কুলুম নি তং নাইতা নখাই কাছে ইম্পর্টেন্ট সিম্পটম টিবি নি নাম্বার 3 হঙ্গে তামনে বিনি নাইট সুইটিং নাই মানে হর থুপর ব কুসু কলম জাক নাইতা বিন মানে একদম বুসাক তুম থাওই কলম তে গামা ফাইনাই গেমো ব টিবি রুকনি কাইসা সিম্পটমস নি মানো নাম্বার 4 এরপর তামনে জেনারেলাইজ উইকনেস শরীর দুর্বল নাই মানে শরীর স্রাঙ্গি আর নাই হেরং নাই ডিক্রিজ অ্যাপেটাইট মাইসাইমিয়া রগ নাই মেলেস বুসাক সাকরপ নাই আমরা ওখানে মানে কাছে জেনারেলাইজ সিম্পটমস মানতা তারপরে যে পেশেন্ট যে কুসুকনাই অনেক সময় কুসুকমান লগি থুই ফাইমানো স্পুটাম প্রডিউস নাই কপনি লগি থুই ফাইনাইতা আমবো টিবিনি সিম্পটমস মান আমদি হাইতা গমরকে টিবিনি ইম্পর্টেন্ট সিম্পটমস রক যে পেশেন্ট নি কুসুকমানে আবো 2 সপ্তাহসে বেশি কলক টংনাই তারপরে কুলুম ফাইমানি পরে সামটাইমস হরবিনি নাইট সুইটিং নাই হরব মার্কে কলম জাক নাই থুই তম্ফর রগ তাছাড়াতে ব শরীর দুর্বল নাই জেনারেলাইজ উইকনেস মাইচামি নাই ডিক্রিজ অ্যাপেটাইট সাকরপ নাই আমার সারাবো বিনি ওয়েট লস নাই মানে ওজন কমি নাইতা আমার যদি সিমটমস নাই দङ গাঙ্কাই নরক সাসপেক্ট খাইমানো যে পেশেন্টনি টিবি দङ নাম দেহাইতা নেক্সট কোয়েশ্চন খাচ্ছিনি আরো যে টিবি বাহাইকে সলো অ্যাকচুয়ালি তো টিবি বাহাইকে সলো গাঙ্কাই পয়লা ফ্রনো সানামু জঙ্গ যে টিবি খা কাইসা বেসিক্যালি जों दाबो पालमोनारि टिबिनि कखनो सालायनो जेटा लांसनि टिबिता जेटा मोस्ट कमन गांकाय चिनि फुसफुसो लांसो टिबि बेक्टेरिया दङ अलरेडि ओंखाय दाबो कोन बरक जदि टिबि बा इनफेक्शन गोनां ओंखाय तामंनाय ब जेफोरो कुचुगो अथवा हाइचुगो तामं बिनि हाकमाने लगी माने ओ जे बेक्टेरिया रक अंखारता इन द फर्म अफ ड्रपलेट माने ओ गरिदा माने चिकन ड्रप हाइता ओ तैनि ड्रप हाइकाम देखे ड्रपलेट अंखारता जों हाइजुफ्राव रग तारपरे कुजुफ्राव रग हंगा अब तामखाय बिन बुहुमनि अथवा बुहुमनि अंखारनाय ड्रपलेट रक बिनि नियर बाय एरियाव सरि दंनायता हंगा ताबो जदि कोनो बरक बिनि क्लोज कन्टेक्ट बिनि गानाव माने टिबि पेशेंट जदि हाइजुगुइ दंफोराव कुजुगुइ दंफोराव बिनि गानाव फायगा हंगा ओ जे ड्रपलेट उरि थाङे दिबा ओ टिबि पेशेंट थेके आबो तेमसे बरक जदि हामान नाखा हंगाय बिनि बुहुमते अथवा बुहुमते हाबै थाङोता हंगा आफ्रोके बबो टिबि बेक्टेरियानि इनफेक्शन एक्वायर खायोता हंगा आमखाय बाहायके टिबि सलो एक्चुअली মানে আমার টিবি সলো মানে কাইসা গতা মানে লামাতা কোনো টিবি পজিটিভ পেশেন্ট যেপর হাইজুগ অথবা কুচুগ বিনি বুমতে অথবা বুহকটি ড্রপলেটস অংখার নবার বিনি গানা কোনো বরক দংনাই যদি আপনার হাংমা নাই দङ হঙ্গে নবানি হাগমানো ও
যে ড্রপলেট sok taisa o je kaham borni sabe haboi thango habo hangke ama bini haboi bin langso sogoyo bin langso bo TB ni infection ngota hangke mokai bahai ke TB ni infection hangke next question hangke tabu chinaro je TB rok sabni oro bisi ngiman মানে সামনে বেশি রিস্ক দङ টিবি রোগ नंना बागै हंगे पुलाफ्रानो सानामु जोङो जे बरकनि इम्युनिटी डाउन बरक हंगे एकदम हाई रिस्क दङ टिबि रोगनो मानजागना बागै हंगे ताबो इम्युनिटी ताम रोग डाउन हंगा हंगे आबो माने जों ताबो सालायनाय ता हंगे पुलाफ्रानो सानामु जोङो जदि केबनि HIV एड्स रोग दङ हंगा हंगे न साइमाना जे HIV एड्स रोग हंगा हंगे चिन छरेनि इम्युनिटी बेलेखन डाउन हंगे थाङो हंगे आबोनो जदि केबनि HIV अथवा एड्स रोग दङ हंगा हंगे बिन क्षेत्रे टीबी इन्फेक्शन होनानै चान्स बेलेखन गोबां आमदे हायता नखै नम्बर 1 नम्बर 2 हंगांगाय डायबिटिस जे बरनि सुगार दङ बरनिबो सागो इम्युनिटी माने एज कम्पेयर टू अदर नर्माल पीपल माने कम होता गे बरनि क्षेत्रेबो माने टीबी इन्फेक्शन मानजानानै चान्स खूब बेसी सो जे बरनि इम्युनिटी डाउन जेमन दाबो HIV गोनां अथवा डायबिटिस गोनां बरनके बेलेखनो केयारफुल तंना नांगौ बरक जाते टीबी पेशेंट बाय कन्टेक्ट याखै तंना नांगौ जामदे हायता नगै तामंगमान কোন কাইসা বরক তাবো অটোইমিউন রোগ দङ হंगे অটোইমিউন রোগ हंगा যেমন SLE দङ তারপর রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস দङ অথবা পোস্ট অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন কোন অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট খাইছে हंगे ताम खाय ओ जे অটোইমিউন রোগ রগ বুন ইমিউনিটি ন সাপ্রেস খাইনা বাগै স্টেরয়েডস ইউজ খাইজাगो हंगे ताब যদি কোন বরক স্টেরয়েডস নাই दङ हंगे बिन इमिउनिटी अलरेडी डाउन हंगे दंनाय हंगे आमते पेशेंट रगबो माने टीबी इन्फेक्शन ओंनानि चान्स खूब बेसी था कारण बरक तामो ब्रनि शरीरो इमिउनिटी बेसिनि बागै जे रोग नङै दङ जेमन रिमाटয়েড आर्थ्राइटिस SLE तापर अर्गान ट्रान्सप्लान्टेशन खाइमानि परे इमिउनिटी न साप्रेस खाइना बागै जे बिथि इउज खाइजागो आमना हनो स्टेरॉइड्स केबो जदि बरक स्टेरॉइड्स साइ दङ हंगागेबो बिन शरीरो किसा इमिउनिटी डाउन दङता हंगे आमते हाय बरक रगबो माने टीबी इन्फेक्शन ओंनानि चान्स खूब माने गोबां दङ आमते हायता गेनर ताव साइमानखना म क्वेश्चन बिसिंतै जे बुबु बरक टीबी इन्फेक्शन ओंमान आमते हायता hंगे ताबो लास्ट बट नट द लिस्ट आमके टीबी हामुदा hंगे यस आमनि माने आन्सर का टीबी रोग हंगे कोनासे किरना करे बिनाबो हाबनानि बगै बिथि दङ बजेतो गायसे बैक्टेरिया और एंटीबैक्टेरियल ड्रग्स यूज खाइजागो निन आइसोनियाजिड रिफाम्पिसिन पाइरिजिनामाइड इथाम्ब्यूटल माने बिथि गिलामा दङ हंगे आमनो 6 मास कोर्स रुवामदे हायता ताबो जदि पाल्मोनारि टीबी हंगे 6 मास बेरि जाखांखाय नबो अनेक समय माने हाबनानि माने हाबाय थांगोता hंगे टीबी हंगे कोनो बारना करे बिनि ट्रिटमेंट दङ मेडिकल साइन्स आमदे हाय हंगे ताबो टीबी अनेक फर्मनि टीबी दङ जेमन ताई MDR टीबी दङ XDR टीबी दङ XDR टीबी रखै किजा माने ट्रिट खायना कष्ट कारण आमरखै माल्टिपल ड्रग माने काम खायांगै थांगो बंगन आमदे हायता अमनके हनो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी MDR टीबी XDR टीबी रक बट बेसिकली जदि सिम्पल टीबी हंगे सिम्पल पाल्मोनारि टीबी हंगे आबो बिथि जाखांखाय हाबाय थांगो आमदे हायता गाबन बागैनो किन्तु जदि बिथि जाय हंगे टीबी बो जदि अनट्रिटेड हंगे आबो फेटाल माने पेशेंट थै थानाय आमदे हायता बट बिन ट्रिटमेंट दङ एकुनो माने चिन्ता खायना करे नरक जदि टीबी सस्पेक्ट खाय दङ हंगे बिथि जाखाय नबा हाबाय थानाय आमदे हायता hंगे तीन बगा आसंनो आई थिंक नरगो क्वेश्चन आंसर सेशन बिसिंतै साइमान गना गाहाम किनो जे टीबी रोगनि सम्बन्धे चिन kokborok kokbai hंगे आमदे हायकेन इंटरेस्टिंग मेडिकल टॉपिक ते वीडियो नायनानै मुसुङो बा खोनाना मुसुङो सिना मुसुङो हंगे सब्सक्राइब खालाय रेडी एनार्जेटिक टिप्रासा यूट्यूब चैनल नो एंड नरनि टीबी रोगनो ते कुनो क्वेरीज दं हंगे नरग आनो वीडियो नि तला कमेंट खाय सोंमानो आं नरनि फ्री टाइम आंसर खायना ट्राई खायनाय hंगे तीन बगा आसंनो जों तै साइनो हाय मालाय फिनाय कताल वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक नो ते hंगे till then stay fit stay healthy and subscribe to energetic tiprasa YouTube channel हामबाय।